আকাশবাণী আগরতলা কক্তমা পুরীও নির্মলেন্দু আচার্য তিনি কক্তমা বুবাগ্রা গংখা খনা লোকসভা চংবারিনি উলবা বেরেম ব্রৈচিচিকু আচুকথায় ভোট নাহারজাগানো মন্ত্রী বখরক তাই উমর গনাং বিজেপি অজা নরেন্দ্র মোদী সাকা নুই সাই নুইচি ব্রৈনি লোকসভা চংবারি হা কতরনি তাবুক তাই থিনাং ন রাগ্রওয়ানো মন্ত্রীরা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা তিনি লোকসভা চংবারিও পশ্চিমবঙ্গনি রায় দিগিও বিজেপি বাতায়ন খাপুরজাগৈ চংবারি লোকুথম কাইসাব কক নারকনাই অক্রাঙ্গৈ মানজাখা অরনি পুইলা ডিভিশন লিগ ক্রিকেট তিনি সংস্থাজাক ম্যাচ কাইথাম চলমান সংঘ পুলস্টার ক্লাব তাই ইউনাইটেড ভিএসটি টুপ্লাই ওংখা খনা লোকসভা চংবারিনি উলবা বেরেমনি বুট ইয়াজাক নান বাগৈ বেবাক ফাইसिंगते तियारुंजाक अ बेरेम हास्ते कायदक ताई केन्द्र बाय नायकलजाक आमचाय कायनिनि ब्रैचिचिकु आचुकथाय भोट नाहारजागानो खना उत्तर प्रदेशनि कायचि 4 महाराष्ट्रनि कायचि 3 पश्चिमबंगनि कायस्नि बिहार ताई उड़ीसानि कायबा कायबा आचुकथाय झारखंडनि कायथाम जम्मू काश्मीर ताई लादाखनि कायसा कायसा आचुकथाय भोट नाहारजागानो अ आचुकथाय रग बातायनाय दङ खरक दक्रा चुकुचिबा पुलिंग स्टेशन दङ 2 4 साय 12 स्निचि चुकु मन्त्री बख्रक ताई उमर गोनां बिजेपि अजा नरेंद्र मोदी साका 2 साय 2 4 नि लोकसभा चंबारी हा कतरनि ताबुक ताई थिनां न राग्रवानो তিনি झारखंडनि জামশেদপুর চংবারি লুকুথুম কাইসাব কগনারথানি মন্ত্রী বক্রক সাকা হা কতরনি হাংপ্রায় বানিয়া বেলাই নাংসুকমানি কংগ্রেস হা কতরনি বানিয়ানো কেবেংনাই হিनै ওয়ানসুগো হিनै বসাকা বানিয়া ख्लायनाय তাই রাং ফনাंनाय रगनो केबेंखे बाइके सिक्ला रग सामुं मानथकनाय মন্ত্রীরা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা তিনি লোকসভা চংবারি ও পশ্চিমবঙ্গনি রায় দিগিও বিজেপি বাতানাই ন খাপুরজাগৈ চংবারি লুকুথুম কাইসাব কগনারকনাই অক্রাঙ্গৈ মানজাখা মনি সেকাং মন্ত্রীরা মুচাং সাহা রামগঙ্গা ও সুমাইতাংবা পান্ডা কাইসাব মানজাখা মন্ত্রীরা চংবারিনি আওয়াইমংনি কচার দক্ষিণ 24 পরগনা জেলানি গুরদাসপুর নৈরা বিসিকচাম পারুইরগনি লাটো বিশালাক্ষী শীতলা মনসা মতাই নগ মতাই রেখা ধর্মনগরনি বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবন ককলাম পান্ডা তাই কক লবনাই রগনি কক মালাইমা পান্ডানি বিসিংতৈ তিনি মানি কক মুথাং নারকমান সাল 2 साय 2 4 पालायजाखा कक्तुम हुकुमु नायखं ताई धर्मनगर आवलि नायख्रायनि गोथादाक चेतनबाई अ मेलनो चेंगि रेखा उत्तर जिल्लानि एकबारा जिल्ला नायकलफां बिप्लब दास मेल कुबुंडकनि बिसिं मानजाखा उत्तर जिल्लानि रों अफिसार सुकुमय नाथ धर्मनगर गभर्नमेंट कलेजनि बांला बेदिकनि प्रफेसर डॉक्टर नंदिता राय कक्तुम ताई हुकुमु नायखंनि उत्तर जिल्लानि दागिफां याकचु दिलीप देबबर्मा आकसं खुआयो कांग्रेस दलनि तिनि पांडा कायसा ओंखा पांडाव प्रदेश कांग्रेस कासको आशीष कुमार साहा मानजाखा बसाका सालकिसा उलरन हास्तेव पंचायत चंबारि ओंगानो नायकरनाय बदल प्रशासन सामंग फुनांगै रायदा चायातै डिलिमिटेशन ख्लाय दङ हिनै बकक सिलसाका अवनतियै राजनैतिक दल रगनो मुंसा साइमान रिया हिनै बकक सिलसाका पांडाव कुबुंडकनि बिसिं प्रदेश बुरि कांग्रेसनि कासकुजुग सरबानी घोष प्रदेश कांग्रेसनि तांगफां शब्द कुमार जमातिया जिला कांग्रेसनि कासकु प्रदूत भट्टाचार्य सं तंबायख्या कम्युनिस्ट आंदोलननि अजा ताई वियतनाम विप्लवनि फा हुची मिननि आचाइमा साल तिनि मेलारमाटनि सीपीआईएम तांगनग पालायजाखा आरो बिनि मांगपलियो खुमतां बगै खुलुमंग याफारका सीपीआईएम हास्ते तांगफां जितेन्द्र चौधरी उल मुचां चौधरी बिनि लांगमानतियै कगलाम सालायका मेलो आगेनि मंत्री रतन भौमिक ताई कुबुन रक तंबायख्या बिलुनियानि सीपीआईएम तांगनगबो तिनि मेल कायसानि बिसिंतै हुची मिननि सारा 3 4 आचाइमा साल पालायजाखा मेलो एमएलए दीपंकर सेन ताई अशोक कुमार मित्र दलनि महकुमा तांगफां तापस दत्त सं तंबायख्या म कक्तमा आवाय ख्लायजागै दङ आकाशबाणी आगरतला केन्द्रनि तिनि मे तालनि साल चिचुकु 1961 बिसिनि तिनि तै साल कक वानजयनि मानथाय मानथक नान बागै आंदोलन ख्लायथानि सिलचर रेल स्टेशन पुलिसनि गुलि बाय खरक चिसा आंदोलन ख्लायनाय रक थैजावो अ सालनो मैतु नारगै त्रिपुरा पाब्लिशार्स गिल्डनि चेतनबाई तिनि कर्नेल लामफ्राव मैतु ख्लायमा ताई कगलाम पान्डा कायसा संसादाखा पान्डाव थैजानाय रगनि फाइसिं खुलुमंग याफारि कगनारखा गिल्डनि तांगफां अजित देबबर्मा कासकु मानस पाल कक्तुमा थुमनाय बिमान दर कक्तुम हुकुमु नायखंनि आगेनि दागिफां सुभाष दास ताई कुबुन रक यां अखर पाब्लिकेशननि लुवाजि मुंबाय कगलाम पान्डा कगलब परिमुं ताई थैजानाय रगनो मैतु खुमा पान्डा संसादाखा पान्डाव आगरतलानि कगलब सिनाय ताई कक रुबाय फां रक मानजाखा हुकुमु कक चंलाय नक
তাই NCERT ni chuba chubai National School of Drama ni Theatre in Education Tripura bedek ni cheton bai tini simi Sunamura ni Nobodip Chandra Institution no changkha Samar Theatre Workshop o workshop buskang June talni saldogo payano Sunamura mohokuma ni juda juda rungnog ni khorok snichi purnai rok aro manjakha Tripura no khobui Assam Poshchimbango tai Rajasthan ni phaijak phurungnai rok borok no phurungui tongo Charairokni busak wansok maphan tai buddhi kiyogruma naharei National School of Drama tai Kendro hapangni hukumu kokchonglai nokni cheton bai rungnok naikhongni chuba chubai sabrum remchuni rungnogo tinin simi kolom molni charairokno theater khlaiman panda chengkha o pandano chengi rekha sabrum remchuni rungnokni naikolnai committee ni kasko shantipriyo bhumik aro sabrum mohkumani rungnok kaibani khorok charchi ba purnairok manjakha sal chichukurumui o loi khlaima panda choliwano Bishalgor thanani police khok sarjak nuichi rasai rangni brown sugar khogui phalma mamlawo Faruk Hussein mungoi tai khoroksa khogui mani phalnai no romkha o pati mungo romjak kubuni tai khoroksa no sungmani ulo Faruk Hussein no Sunamurani kasujaka hinui saka Bishalgor thanani osi Rana Chatterjee khochatai klayo o talni thanai salchi sawo sanjawo phekjaknai manui khogui phalma jorawo police naitugui tongfru Faruk Hussein kharui thangmani Juda-juda samung butang ni bising tui Tripura Khet Modur Union ni Phil Bridge iba mota khajakma sal tini palajaka tini fungo melan mato dol ni mota ni haste tangnogo mota ni banatisaka union ni haste tangphang samol de milo mota ni kubun ojarok tongbaikha Agartala khwai bosong lahar ni bhati photik sorawo bike bai thutai rijakma bai Anupam Das mungoi lama himnai khoroksa thijaka police saka mia horo bati photik sorabo doi thang tongnai bike khungsa Anupam Das no thutai ruo market duku manjak tomungo bono mia horo jibi sakham nogo borti khlaijakmani sak naijagui tongfru bo thuijabo police o pati mungo koksil sajak bike chalaknai no romkha All Tripura Blind Association ni bisini panda tini Norsingor ni mothani tangnogo songchadakha pandawo bisini report yafarka mothani tangphang okra Mitun Saha abono karui kendroni tai haste hapangni juda juda tangbutang rokno tui koklam salaijakha pandawo asukang wngkha mothani kasku Sonaton Devnath Sodorni rungnok beremo cricket bataimungni tini thungmung kaithamo Bobons Tripura Vidya Mandir Henry Dirijiu School tai Bidrohi Kobi Nozrul Vidya Bhavan koplai wngkha Norsingor ni panchayat thungkholawo Songchajak Fungni Thumungo Bobons Tripura Vidya Mandir wicket kaichar bai Anandanagar School no tai a thungkholawo no Songchajak Thumungo Henry Dirijiu School Chidok ran bai Sri Ravi Shankar School no mechankha kubun bukha Taltola thungkholawo Fungni Thumungo Bidrohi Kobi Nozrul Vidya Bhavan wicket kaidok bai Nandanagar School no mechankha a thungkholawo Watoini Bagoi Pragoti Vidya Bhavan tai Shikkha Niketon ni bising Dibor ni thungmung kari rejakha Oroni Puila Division League Cricket tini songchajak match kaithamo Choloman Songo Poolstar Club tai United BST koplai wngkha MBB Stadium o Poolstar Club Sara Chisni run by Bonomalipur Cricket Club no PTA thungkholawo Choloman Songo run kaichi by Moucha Club no tai TIT thungkholawo United BST wicket kaibri by Wood Play Center no mechankha Boyarkhok ni koktuma Boyarkhok ni buskang dam nuichibroi ni koktuma wo sajaka Nokha chumi kolobjak tangano ferang kogoi wati waifan mano tini sarik jora Agartala tai aboni ganagini amchayo wati waka chitham 0.3 mm Uttor jela Unokuti tai Dolai jela wo Pirsa Piringkhe tai ferang kogoi wati waifan mano haste wo damsawo 4 kilometer ni simi 5 kilometer dowoi nobar sipsawoi mano buskang dam nuichibriwa Tungmari tongano sakawo 3.5 degree Celsius tai tini khamani tungmari tongmani 9.2 degree Celsius koktuma purimung tabuk joroti oron paikha